Okay, so kita start dengan KK, our favourite city in Borneo. After KK, we move to Sandakan. From Sandakan, kita akan balik KL balik, fly to Miri. From Miri, we have a secret show in Brunei. Lepas tu Bintulu, dari Bintulu We will end the show in Kuching. That is last stop for the tour. kita pernah last minute. Mula-mula kita ingat tak nak buat, tapi kita macam selamba lah. Ada banyak kawan-kawan yang reliable in Sabah dan Sarawak. Let's just do it. Sana. Buat benda ni memang sangat-sangat best lah. So aku zero expectation, just nak make new friends, jumpa kawan-kawan lama. That's about it. Lepak, parti-parti, tak payah fikir pasal kisah kerja, tahu nak rock and roll je. Aku rasa mata aku dah keluar tu. First day in KK tu dia macam surreal sikit. Sebab that whole week before sampai KK tu penat gila, busy kerja. KK tu memang agak surreal lah. Tapi after few drinks later, it was okay. Okay je. Mangsa berat 8. Dah ramai dah budak KK cerita kat aku tentang rumah tu, tapi aku tak pay attention sangat sebab view dia lawa. Tapi Best lah lepak. best, view cantik. Juga orang cakap kes bulu pun sini banyak. Oh. Betul ada beberapa tahun lepas tu. Dah lah first day kan. Aku tak berapa cuak sangat sebab pengalaman aku dengan polis Sabah kat KL selalunya friendly. So sampai sekarang aku nampak ada polis Sabah datang nak check tempat tu, aku macam tak kisahlah. Lepas polis tu belah, everything was like quite friendly with the cops. Dia pun cakap sopan semua. Lepas dia belah, baru Bari cakap, kau orang luar boleh lah ada layan elok lah. Kalau budak-budak lokal memang kena dah tu. Dia tengok tangan dah berapa lama main. Dia jalan Terus kencing ke? Terketat eh. Mabuk. Baik. Dia beramah lah. Tak kacau kita. Dia siap boleh borak-borak lagi. Welcome to KK Punk Space. Aku pun tak tahu ada screening tu. So dia macam quite a surprise. Tapi kita layan je lah sebab it was very santai, lepak-lepak sandar kat dinding, tengok sambil menguap sikit. Sebab kita pun penat juga lah. Tapi it was a good screening. Ramai budak-budak KK datang, lepak-lepak, sembang, tak hektik, chill. Actually we feel a bit touched lah by diorang punya community ni, because actually they don't have to do the screening for us. They can just release it kat YouTube ke apa kan. Tapi just the fact because we are here. Oh ya, betul, dia nak tolong. Lepas tu sebagai kasih hype dulu lah untuk heavy rotation punya tour. Jadi tanpa membuang masa, sebelum tu kita dulu lah. Ada band di sini, Sweet S. Welcome back. Aku rasa ni pun macam one of the reason why kita nak buat kita punya tour promotion dekat Borneo, sebab aku rasa the community and the collectivism kat sini lagi gempak ah. Dia macam tiba-tiba ada datang kan. Tak tahu dari mana kan. Terima kasih kawan-kawan KK semua. Mari Geng Gelap-Gelap yang organise screening malam tadi. That was a surprise, walaupun aku ngantuk sikit tapi aku terharu lah. By the way, this tour is supported by Vans. So masa kita buat decision, masa Vans cakap nak support tour ni, kita pilih Borneo, and especially when I open the show in KK,
sebab KK is a special place for us. So here we are. Thank you so much everybody. This is our third time here. We love KK, we love Borneo. Crowd macam biasa lawan tak berapa pack sangat sebab maybe because sebelum tu ada gig metal kat situ dia orang buat kena raid. Tapi macam biasalah happening. Kan sampai kat Celaka, Wacai Lu semua dah barai dah. Just like the first time got to KK, the first show we had in KK. Banyak crowd yang tak tahu lagu Sweat macam mana first time dengar live, tapi semua layan sama je. Headbanging all the time, stage dive. Best lah, nak main lagi KK. Sebarangan sepeda motor. Some epic shit, man. Ket ke Kundasang tu macam mana? Okay. Angin banyak, Kundasang tu best. So okay, nice place to chill. Sebenarnya aku tak dapat explore banyak sangat. Aku curious tentang tempat lagi satu tu, the other side of the hill tu, yang kita tak pergi. Tapi so far okay lah, nice scenic view. Dia orang kata Kundasang tu macam apa? The Asia of New Zealand. Okay, boleh lah nampak sikit. Sebelum kita sampai, Bari from KK dah pesan dah. Untuk Sweet S ni, kalau kau sampai Sandakan, memang macam grunge naik haji tau. Welcome to Nature City. Nature City, yes. Yes, Sandakan. Sandakan sebagai kawasan hotspot jenayah dan kesemua kampung tersebut adalah penempatan atas air. Demikian ujar Ketua Polis Daerah Sandakan, SCP. So the name Heavy Rotation is about me feeling like those songs are my next favorite track list that I would listen to it over and over again. Hence Heavy Rotation. Aku nak nampak. Ni. Oh, serius tu. Heavy Rotation Betul. So we didn't release Heavy Rotation before the tour. The tour is only to create awareness for the upcoming album, which is coming out on the on digital platform on 18 August. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lagi suka bergambar lu main gig. Kita lewat sebab aku yang akan show ni delay. Tapi dia tak cakap mana delay, aku pandai-pandai fikir sendiri delay. Tahu-tahu aku tanya, first band dah start? Tak lang, dah last band. Oi! So, Show dia orang dah bagi dah. Waktu kita macam okey, inilah dia. sebelum show, Sebab diorang macam diorang tak ada rasa nak kena impress anybody. Yes. tak pretentious lah kan? Tak pretentious. So semua orang sebenarnya just having fun je. Despite whatever music, man. Memang ada satu band di sini, NoFap. Dorang ni rajin Sweet S dorang cover. Kalau ndak silap tahun 2016 ada gig dorang bawa lagu Aruan Cina. Sweet S Nakal. Yeah. Itu yang kita mau, energi kan.
spend banyak sangat time. But the crowd memang our kind of crowd lah. Wild. Pening. Tak malu-malu. Tak malu-malu. Sampai terus joget Semua lagu. berebut mic macam biasa. Lagu dandut. Betul tak one more? Mana boleh kena request lah. Kita tak akan datang lah kalau kita tak kenal siapa. KK memang kita ada Bari memang kan macam member. Sandakan, tapi Sandakan kita jumpa kawan baru. Ya, Sandakan kawan-kawan baru. Bari kenalkan Kak Alek, itu lagi seorang crack tu. Betul, kawan-kawan baru yang kita jumpa di Sandakan tu pun agak Alek. kelakar. Alek, kau tu crack, kau tahu tak? Kau orang Kedah sebenarnya kan. Kau orang Sandakan. Kau dah sabar pun. Kota Kinabalu Sandakan memang best. Actually aku so excited for Sarawak and also Brunei, the not so secret show. First time in Brunei, so yeah, tengok apa jadi. Kita dah settle main di Sabah, Sandakan dan KK. So aku akan merindui selalu sebut Siano.